Dada na lugos. Bisa kita sempat. Coba coba pada. Okay, 5 seconds lah, 5 seconds lang, 5 seconds rin tayo, 5 seconds. Okay, 5 seconds. Oo, maglaki man. 3, 2, go. 5. Time's up. Masa nakakuya mo? Hoy, Ben! Sukol, Ben! Ano namin nga binigyan kayo lang? Okay, 3 seconds lang. Nakalimutan ko po si Ma'am. Okay, 3 seconds sa Victor. Come on. And 3, participation for the enjoy. Yes! Okay? Enjoy, Ra! Enjoy for the enjoyment of the natamtanan ka nun. Okay? So, 3, 2, 1. 3, 2, yes! Mauwaw na ka na, parents! Naunan sa mga